নমস্কার, আমি অপরাজিতা আঢ্য, আপনি দেখছেন নিউজ টুডে। Dharohar 3.0 Wiki Arts in association with the Saturday Club celebrates National Handloom Day with a power-packed fashion walk. And finally, they are here with us. And a very, very warm welcome on behalf of Wiki Arts Leadership Council to Dharohar 3.0, our National Handloom Day celebration, where we on behalf of Wiki Arts celebrate the Dharohar of our traditional, rich handloom heritage. On behalf of Wiki Arts, we would like to welcome you all to Dharohar today, where the entire fraternity shows up in their Dharohar of natural weaves, of natural handloom. President of Wiki Eastern Region, and we are very happy to have her here with us today. I would like to invite Aisha Singh on behalf of the Saturday Club. Aisha is the convener of the Arts and Crafts Council of Saturday Club. I would like to have her on stage. May I invite my Vice President of Wiki Arts, Anisha Singh, to please join me on stage. Two lovely people whom I would like to invite on stage as the inaugurators of today's event. Today all of us are here at the Saturday Club to celebrate National Handloom Day, and I would like to thank the Saturday Club on behalf of Wiki Arts, and I would like to thank Aisha. Can we have a round of applause for them for being so absolutely amazing and help us mount the event at this grand stage. Thank you so much, Aisha. And now for the felicitations, to start with Manjula Di. Round of applause, everybody. So that goes to Ms. Manjula Jain, Regional President, Eastern Region Council at Women's Indian Chamber of Commerce and Industry. Mrs. Richa Sharma, like we just introduced her, Mrs. India Universe and an eminent actress. Mrs. Smita Rai Chaudhary, the editor of T2, we all know her. Mrs. Paramita Ghosh, State President, West Bengal Arts Leadership Council. And last but not the least, the woman who we've been working with, and she has worked tirelessly for this event, and she is the liaison between Saturday Club and the Wiki Arts Leadership Council, Anisha Singh Motwani, Statewide President, West Bengal Arts Leadership Council.
नमस्कार। ऑन बिहाफ ऑफ विकी आर्ट्स लीडरशिप काउंसिल आज धरोहर 3.0 में हम आप सबका स्वागत करते हैं। ये हमारा सेलिब्रेशन है नेशनल हैंडलूम डे का एंड विकी आर्ट्स लीडरशिप काउंसिल का ये हमेशा से ध्यान रहा है कि हमारी जो धरोहर है वो हमारे नेचुरल वीव्स है, हमारे नेचुरल फैब्रिक्स है, हमारे वीवर्स का हार्ड वर्क है, जो कई बार हम लोग अभी इंटरनेशनल ब्रांड्स के चलते हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन उनका जो मेहनत है, उनकी जो कला है, उनकी जो आर्ट है, उसे अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम नेचुरल वीव्स नहीं पहनेंगे तो हमारी आगे की जनरेशन इन वीव्स के बारे में नहीं जान पाएगी। क्योंकि एवरेज जो भी इंसान है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ भाग रहा है। सो एज विकी वी फील दैट ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नेचुरल वीव्स को प्रमोट करें और इसीलिए आज का ये सेलिब्रेशन, जहां आप देखोगे कि शहर की नामचीन महिलाएं अपनी नेचुरल वीव्स में आज रैंप पे चलेंगी, वो अपना सपोर्ट वीवर्स के लिए आज यहाँ पे जाहिर करेंगी। ऑन बिहाफ ऑफ विकी आर्ट्स लीडरशिप काउंसिल, मैं पारोमिता, मैं रीजनल प्रेसिडेंट हूँ विकी आर्ट्स की। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। This is an association with Wiki Arts Leadership Council along with Saturday Club, and my name is Aisha Singh and I'm the convener of Art and Culture Committee at Saturday Club. It is a very credible association and we are very proud to be able to be associated with Wiki, and we hope that in years to come this association grows, and as we know, like, handlooms is a big part of the heritage of our country, and to be able to take that forward, we are very excited for that. नमस्कार। आज के खूब ही स्पेशल दिन, आज ऐसे लोग जिनको ना तालियों की ज़रूरत है ना ही उनके सम्मान की, लेकिन उनको सम्मान देने के लिए नेशनल हैंडलूम डे, जिनका कारीगरी आज हम अपनी साड़ियों में, अपने कपड़ों में इतना खूबसूरती से देखते हैं, जिससे हम ये जानते हैं कि हम अपने संस्कार नहीं भूलें। हम चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन हमारे अंदर अभी भी हिंदुस्तान है, हमारे अंदर अभी भी भारत है, और उन्हीं सभी आर्टिसंस को, वीवर्स को I would like to shat naman, because they are the one who make us so beautiful. And this special National Handloom Day, I really want to congratulate, and especially to Wiki Art, that they have arranged and celebrated such a beautiful evening with all the women. So together we can make a difference. This is just an example. I think that we should do it every day. That's what is my message to all of you. Thank you. হাই, আমি স্মিতা রয় চৌধুরী। আমি একজন ফ্যাশন জার্নালিস্ট। তো আমার এই ইভেন্টটাতে একটাই জিনিস বলার, এটা খুব মিনিংফুল একটা ইভেন্ট। ইভেন্ট তো অনেক হয়, কিন্তু আজকে আমরা ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে সেলিব্রেট করছি। হ্যান্ডলুম নিয়ে অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করাটাই আমাদের মেন উদ্দেশ্য। কেননা সাধারণ মানুষ, বেশিরভাগ মানুষ হ্যান্ডলুম আর পাওয়ারলুমের ডিফারেন্স জানে না। তারা একটা শাড়ি দেখে কি একটা কাপড় দেখে তারা ডিফারেন্স করতে পারে না যে হ্যান্ডলুম কি, কোনটা হাতে বোনা আর কোনটা মেশিনে বোনা। এর ফলে যেটা হচ্ছে, আস্তে আস্তে আমাদের বেঙ্গলের এবং সারা ভারতবর্ষেরই এত সুন্দর সুন্দর হাতের উইভস ছিল, সেগুলো কিন্তু অনেকটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, কেন তার ডিমান্ড কমে যাচ্ছে। কারণ লোকে কিন্তু পাওয়ারলুমের জিনিস চকচকে বেশি, জিনিস অনেক কম দামে অ্যাভেলেবল, সেই জন্য লোকে ওগুলো অপ্ট করছে। কিন্তু হ্যান্ডলুমের ভ্যালুটা লোকে অ্যাওয়ারনেস নেই বলে দিতে পারছে না। তো এই ধরনের ইভেন্ট এবং এই ধরনের কাজ, এবং বেশি মানুষ যদি হ্যান্ডলুম পড়া শুরু করে, তাহলে এই অ্যাওয়ারনেসটা বাড়বে অনেকটা। এবং আশা করি আমাদের এই যে যারা তাঁতি আছে, যারা এগুলো হাতের কাজ বোনে, তারা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এবং তারা কাজ পাচ্ছে না, তাদের হেল্প হবে। এবং আমাদের এত, মানে উই টেক প্রাইড ইন আওয়ার উইভস, এত সুন্দর সুন্দর আমাদের গর্ব এই উইভসগুলো, এগুলো যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, বিলুপ্ত না হয়ে যায়, সেটাই উদ্দেশ্য আজকের ইভেন্টে।